Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study class 8th English subject, and our topic is Rustum and Sohrab. As you know, in the previous class we study the first two paras of this short story, and today we will study next paras. Now let's start reading. In due course, a son was born to Tanima. Tanima knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow his footsteps, unless she hid from Rustum that the fact their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanima sent word to Rustum that their child was a daughter. यानी अब तक हमने पढ़ा कि शादी जब रुस्तम और तनीमा की शादी हो जाती है तो कुछ ही वक्त के बाद रुस्तम जो है वो अपना मुल्क यानी पर्शिया वापस आता है। तो उस टाइम जो रुस्तम होता है वो तनीमा को एक वसीयत करता है कि आप किसी को ये न बताएं कि हमारी शादी हुई, और वो उसे एक कीमती पत्थर देता है और ये कहता है कि जब हमारा यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो इसके बाजू में बांध देना। तो आज हमने पढ़ा कि इसी दौरान क्या हो गया कि वक्त गुजरता गया तो जो तनीमा थी उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन तनीमा को पता था कि जब यानी बच्चा जो था वो लड़का था। तनीमा को पता था कि जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो जो रुस्तम है वो इस बच्चे को यानी इस लड़के को अपने जैसा बनाएगा, यानी जैसा वो खुद बहादुर था तो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो भी मेरे जैसा बने। और अगर तनीमा कहती है कि अगर मैंने ये बात उससे नहीं छुपाई तो वो ज़रूर उसे अपने साथ ले जाएगा, तब वो अपने बेटे को उसी तरह खो देगी जैसे उसने अपने शौहर को खोया था। इसलिए तनीमा ने रुस्तम को पैगाम भेज दिया कि हमारा एक बच्चा पैदा हुआ। सो तनीमा सेंट अबाउट बच्चा पैदा हुआ यानी डॉटर यानी एक बच्ची पैदा हुई, यानी उसने झूठ बोला रुस्तम से कि यानी हमारा एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो लड़की है। Tanima named her son Sora, which means child of many smiles. यानी तनीमा ने इस बच्चे का नाम लड़के का नाम सोहराब रखा। सोहराब का माने है मुस्कुराहटों वाला बच्चा। सोहराब grew up into a brave handsome boy, यानी सोहराब जो है वो बहुत खूबसूरत और बहादुर नौजवान के रूप में उभरा। He learned to use the sword and shield and became skilled in the art of war, यानी उसने भी तलवार और ढाल का इस्तेमाल करना सीखा और जंग के जो हुनर होते हैं, स्किल्स जो जंग करने के दौरान जो काम आते हैं, यानी जो हुनर होने चाहिए एक सिपाही में, वो सारे हुनर जो है वो उसने सीखे, सोहराब ने सीखे। For miles around there was no one who could compete with him. In fact, in feats of swordsmanship, यानी मीलों दूर तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कि तलवारबाजी में सोहराब का मुकाबला कर सकता था। One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands, यानी
ایک دن اس ملک میں ایک نوجوان جنگجو آتا ہے یعنی وہ یہ جو جنگجو اس ملک میں آتا ہے، یعنی جہاں پہ یہ سہراب رہتا تھا، یہ جنگجو بھی بہت بہادر تھا. ہی چیلنجڈ سہراب ٹو سنگل کمبیٹ، یعنی اس نے چیلنج کیا سہراب کو کہ وہ اکیلے میں اس کے ساتھ لڑے. سہراب readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, before we fight, tell me your parentage. یعنی سہراب بھی تیار ہو گیا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن جو ہی لڑائی شروع ہونے والی تھی، یہ جو جنگجو تھا جو رستم سے لڑنے جا رہا تھا، اس نے جو سہراب سے لڑنے جا رہا تھا، اس نے سہراب سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم لڑائی شروع کریں، آپ مجھے اپنے پیرنٹیج یعنی اپنے والد کا نام بتائیے. I do not fight a single combat with anyone who is of low birth. یعنی میں کسی ایسے شخص سے لڑائی نہیں لڑتا ہوں جو کسی نیچ خاندان کا ہو. The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. یعنی جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی یہ دیکھتے رہے کہ جب سہراب سے اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اپنے والد کے بارے میں بتائے، کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ بھی تھے جو وہاں پہ آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سہراب ہے اس کے والد کا نام کیا تھا. تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے. خدا حافظ.